بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي جعل الأمانة في قلوب الرجال بعد أن أبى عن حملها السماوات والأرض والجبال. جعل الأمانة في قلوب بني آدم ذكورا وإناثا لأنه ركب فيهم عقولا بها يفقهون، فتحملوا الأمانة مخاطرين ليعلوا بأدائها إلى درجة المؤمنين المتقين أو لينزلوا بإضاعتها إلى أسفل السافلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، خلق فأتقن وشرع فحكم وهو أحكم الحاكمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة ربي وأدى أمانته على الوجه الأكمل وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأدوا ما حملتم من الأمانة. لقد عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أدوا الأمانة بالقيام بما أوجب الله عليكم من عبادتي وحقوق عبادي، ولا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا في ذلك بإفراط أو تفريط بزيادة أو نقص، فإن الخيانة نقص في الإيمان وسبب للخسران والحرمان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال: آية المنافق ثلاثة، أي علامته التي يتميز بها وخلقه الذي يتخلق به. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. يرفع له هذا اللواء فضيحة له بين الخلائق وخزيا وعارا. أيها المسلمون، إن الأمانة في العبادة والمعاملة، فالأمانة في العبادة
أن تقوم بطاعة الله تعالى مخلصا له متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، تمثل أوامر وتجتنب نواهي، وتخشى الله في السر والعلانية، تخشاه حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. لا تكن ممن يخشى الله في العلانية ويعصيه في السر، فإن هذا هو الرياء. ألم تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ألم تعلم أن الله أنكر على من هذه حاله بقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ يستخفون من الناس يستخفون من الناس ولا يستحقون من ولا يخافون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. وأما الأمانة في المعاملة فأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من النصح والبيان، وأن تكون حافظا لحقوقهم المالية وغير المالية، فتكون الأمانة بين الرجل وزوجته، وتكون الأمانة في البيع والشراء والإيجار والاستئجار. فاتقوا الله أيها المسلمون وأدوا الأمانة فإنكم عنها مسؤولون، وعلى حسب القيام بها أو التفريط فيها مجزيون. وأدوا الأمانة فيما بينكم وبين الله، وأدوها فيما بينكم وبين عباد الله. أمي على تنو ألمي ندلني تنوني كغام ساني واتي بلا جلين كونانانا أمي بركة علي ألمي نار ale de ka kan ni jɔn ka barikada ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na. An bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fo Ala kelen pe. Ala min n'a ye danaya jigin adamadenya kɔnɔna na, danaya ka don adamadenya kɔnɔna na ka kɛ fɛn ye a bɛ adamadenya kɔrɔta ni fɛn min ye, ka kɛ fɛn ye a bɛ adamadenya barika ni fɛn min ye, ka kɛ fɛn ye a bɛ adamadenya yiriwa ni fɛn min ye. An bɛ barika da Ala ye danaya nɛɛma la, an bɛ barika da Ala ye danaya a bɛ haiba ani hijabu ani kɔrɔta a b'o min se danaya kɛbaga ma. An b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an fara o tigilamɔgɔw kan. An bɛ kisi ani nɛɛma kurakuraya danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma, cɛ min ɲɔgɔn ma dan wa Ala tɛna ɲɔgɔn dan, n'o ye Alakira Muhammad ye kisi ni nɛɛma ba ye. Alakira min ni Ala y'a ci ka cikan dɔ a da, a ye cikan min lase ni danaya ye, a ye cikan in lase ni danaya ye ka da kan a y'a dɔn k'ale ka cidenya a yiriwalan dɔ de ye ka danayanciya
ko sabati buna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o danayanthiya dɔ de ala ye kumakan min don a da a y'a lase a dafalen a ma fɛn fara kan a ma fɛn bɔ a la o danayanthiya dɔ de ala ye kumakan min don a da a y'a lase ni kɔnɔnajɛ ni laseli ko cɛnin ye yaasa buna adamadenw bɛ se cogo min na ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la ka baarakɛ ko ɲuman nɔgɔya u ma ya u se ka nafa sɔrɔ a la duniya ani lahira nin bɛɛ lajɛlen ye danaya baara de ye alakira ye danaya min n'a y'a minɛ fa sallallahu alayhi wa sallam ala ka kisi n'a ka nɛɛma bɛ alakira ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa furumuso barakamaw ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ka diɲɛ bɛ ka taa ka sahabaw ma sahaba minnu n'u tugura ala ka kumakan na ka tugu ala ka ciden ka taasira jɛlen na ala ka diɲɛ bɛ ka tugu bɛɛ lajɛlen ma أيها الناس رمضان اتقوا الله تعالى أيسر أو مني وأدوا ما حملتم من الأمانة ألا يدنا يفوك كليا رمضان يكون ده رمضان كدنا من النبلو فلا رمضان تابلو بلا جلنا أدوا الأمانة بالقيام الدنيا من النوبل فلاي كترى ألما أكدنا من النوبل فلاي كترى أدمتين يوما وحقوق عباد الله الدنيا انتيابولي أوني على شيء فانكا على إفرمن كلي واجبية أوما أكدنا انتيابولي فانكا فمنو على يكلي واجبيا أو ما كتاو أدم دينيون يرو أيدنانشيا بولي أبلا جلنا ولا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون جون كوتان كألب بتوليتين وألا كدنيا تين اللي أكاد جون في jonke ko tan ka adamadenw ka danaya min n'u b'a na adamaden ɲɔgɔn cɛ ko danaya tiɲɛ a ka dɔn k'a fɔ o fana ye danaya tiɲɛ baaraba de ye min ni ala ye kangari da ka bɔ a ma jɔnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan adamadenya lajigilan de don adamadenya kɔrɔtalan tɛ danaya tiɲɛ ye فإن الخيانة نقص في الإيمان دنيا تشين بارو بارا ني دنيا بتشين كونانا وبارا بلا جلين وبل لمن ياكل لفو أني لمن ياكل نغسي أني لمن ياتشين ليرا كبون مغلا مغمين كرا دنيا تشين بغاي وسبب للخسران والحرمان danaya tiɲɛ ko tan buna adamaden fɛ ka taa ni ala cɛ ma danaya tiɲɛ ko tan buna adamaden fɛ ka taa na adamaden ɲɔgɔnw cɛ ma o ye buna adamaden lasegini a kɔ o y'o baara dɔ de o y'o waleya dɔ de buna adamaden burujali o y'o baara dɔ de o y'o waleya dɔ de kada ka danaya tiɲɛni bɛ buna adamaden segin a kɔfɛ de danaya tiɲɛni bɛ buna adamaden buruja de danaya tiɲɛni tɛ buna adamaden na yiriwa a tɛ buna adamaden na kɔrɔta la imana liman la amanata la ala ka ciden ko sallallahu alayhi wa sallam kulli man yattamu la danaya tɛ mɔgɔ min na mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ jate k'i fara limaniya jɔn kan k'a sɔrɔ e tɛ danaya mɔgɔ ye mɔgɔw tigɛlen don mɔgɔ min na ka d'a ka kɛwale kan ka d'a kan a dɔnnen don ni danaya tiɲɛ baara de a dɔnnen don ni danaya tiɲɛni waleyaw de ni mɔgɔ min taamaserew kɛra o ye buna adamadenya kɔnɔna na o tigilamɔgɔ tagamasere kɛra a ka limaniya ntanya de ye o tigilamɔgɔ tamasere kɛra a ka limaniya dafirili na burujali de la imana liman la amanata la danaya mɔgɔ min
ni danaya tienen do abulo adamadenya konona no ani limaniya tienen do mo min bulo bela jelende kelemi adamaden doni société kononi danaya tiaye oni adamaden tamasere kara limaniya ya bede kelemi kadaka danaya tia limaniya de do danaya tanya limaniya tanya de do mawma ni be israna ala nye bangila kasra ala nye dugula ibe ke danaya sabati bagaye adamadiya tabulo bela jelena kati adamadiya ngoma kadaka ya to alay dugula ka to alay bangila okma siga tala adamadiya ngo hake bu kononana qala sallallahu alayhi wa sallam ayatul munafiq ثلاث alaka jidongo kisini nema bay konna ba fe kaslamen nafi donc abo slamen uchela slamen nafi mo jonde arabu kana kuma do be fanga bamanan kana ana koroti kilenya arabu kana bamanan kana amba fo mo de ma ko nafi mo mi ni anente sigi abe kuma la seke o karta nafigi de nga nafigi yere koroto ya arabu kana النفاق arabu kana المنافق منافقي مغودي مغمي na kokana iba fo niya kokana iba fo mbeslamé mi ni afle meli manajo mi ni afle me alanya za joni mi ni afle ni akokana bela jele abe limaniya ira abe alanya sranya ira abaka islamé manya ira nga kokana de nga ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kwa konona na ni garala la ni na wole yara kibta jogo saba sura konona la jogo saba ni yo mo la ala kira ko ko munafiki di hal nasrati be salia be sun ko ko islamé munafiki do ko roj mani islamé mi nga dina ciene do abulo de islamé munafiki islamé do de kadaka mama sella alay iduna islamé ala iga kiti tobe ala bulu nga islamé min naka dina ciene do abulo o nyona bela jelembe do jahannama konna la ala de wo fana fa alquran konna la wa munafiqi o dodi ko innal munafiqina fi darkil asfal minan nar ala ko munafiqu islamé munu nuka dina ciene o bulo ka toto akokana dine konona peciena o bulo ko tigila mo ko ale bolu do jahannama konana na jahannama yoro men fana fi darkil asfal minan nar ko jahannama susol ala kan nam badin islamu kisama ala ko kalbe munafiqu blaye o bayra ka ho jahannama yoro ka juni nyawanye de ala te bebla jahannama susol kon nalla nga wakadu munafiqu blaye ala kira ko kisin nama baye ko munafiqiya tamasire sabade na sabaye mo la ko munafiqi do aflo idha hadatha kadhab kuna tigila mo sigira baro kenaka na e baro damne kama kaka koloshi mo na ka baro ngalonde ka chana chiye ko islamen ko munafiqiya tamasire do kadam adama dinga ke etsika baro ke ne baro ke kambe maken galoni etsika maula yele na be maken galoni etsika baro la nyaga ni ma sigi ngalon kuna ka wuli ngalon kuna ni ba ka maula yele ni tiye ni ba ka baro dia ni ala nyesranye baro dia ni tiye foy kana baro dia ni galoni kana baro dia ni ala ko tay ala kra ko kisi nema bay ko munafiqiya tamasire do mo mi mana sigi baro kuna kaba na kongo ngalonde ka chala saka tene chiaka hal na tigi be sedi ga su ko munafiqiya tamasire do aflana idha wa'ada akhlaf ala kra ko kuna e mo ye na ilahdu dimbeninke abo contraire de ke ko kana nyin ngal kala ko munafiqi do mo min magota dalakana adamadiyan tabulo shikono mogomi ni tese ka kuma kamine ka foyi kenaye ni mata malo ya sorola mogomi
na lahidu dima ani ay fiye dima beka kan mo min donne no ni lahidu tiye mo min donne no ni lahidu tanyaye kuna yaye mo la alna stella foka wobo atena akrabu sallallahu alayhi wa sallam kuslam an-nafiqidu wa sallam an-nafiqi alibata jahannama konnadula seli tabali sun tabali hiji tabali foi tabali funa tubira ka bonni bo jugo ina ka segi ala idha wa'ad akhlaf sallam an-nafiqi na ilahi ta'ani mo malaidu ta beka kan adama din tamasire do de akallahi tigiyaye ma baka ma baya do de akuma kan timeli ni ma bako ma baye joye ni mamin ko kama nebe ninke saya ka salema no ke baliyaye fona sobote ni monde mo be wuli kabi kuma kan min kan mba ke wa kelima bo we nin tumina jugumanke ni sigira kan miri nya e ka fa kelima mbora keliga ni boro kan ye bara jumanke. La sagesse dit qu'il n'y a aucun mal à changer d'avis pourvu que ce soit dans le bon sens. Il n'y a aucun inconvénient à changer d'avis pourvu que ce soit dans le bon sens. Mais changer d'avis quand il s'agit de nuire à autrui, cela s'apparente à un non-respect de la parole donnée. Telle n'est pas une qualité du bon musulman. Le bon musulman respecte la parole donnée. Le bon musulman honore ses engagements. Le bon musulman prend une promesse comme une dette. Il s'acquitte de sa promesse comme il s'acquitte d'une dette. Le bon musulman, c'est aussi ça. Quand il cause avec autrui, pour les animer dans la causerie, il ne parle que du vrai, jamais du faux. Il ne dit que la vérité, jamais du mensonge. Le mensonge n'est pas de la blague. Quand on commence à mentir, ça devient sérieux. Le mensonge n'est pas de la blague. Le musulman ne doit pas être connu pour cela. Il faut dire la vérité. Quand tu parles, même si ça doit amener certains à rire, mais il faudrait que ça soit de la vérité. Le musulman, quand il cause avec les gens, il cause avec la vérité. Quand le musulman s'engage, il honore ses engagements. Quand il promet, il accomplit sa promesse. La parole donnée, le musulman la respecte. Et non le contraire. As-sabana alakra sallallahu alayhi wa sallam akonna yo yemgom wala kum munafiqido al-nasrati be silikasun idha tumina khan wa yajmani mgomro nimro yukaddana takadaka dana dakuma ka ta fo bon abba mine de na bolo flaye ni jigi sigi kuma ye ni jigi sigi wale mamna dana na takadaka mais ni dana tara kaba kadaka o karam mo kan na ploma fenyi o karam mo ka gundo koye o kara dana sira o siraye na tara kadaka kaba ay kuma kan fen fo dana ta kuma kadaka ananya na be ko abe kelenye nana baraj mengesa dana tara kadaka ko mina abno au contraire baraw de ke o de ko jamfa ni asabana jamfa ni dana dara arama denka ya arama de nyon fe du ko la isona kadane mi ya arama de nyon fe du ko la ni kuma kanye nebe ninke walma ni kuma kanye nete ninke few ni yo contraire fe ye jamfa de ke jamfa de islam jogoye jamfa be ke sobe ka arama de se jahannama Allah kira sallallahu alayhi wa sallam ayni jogo sabayin fo kunu ni munafiqiya jogo ni munafiqiya jogo bangilon de ni
وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم هل ناتجي أشيك سريلا كاشيك سونا كبانك سلاميا كرنتتا كادلو جولا كادو أكنا ko atigila mɔgɔ bɛ n'a sara a bɛ jɛnɛmɛ kɔnɔna la ko ka d'a kan nin jogo saba ye diinɛ tiɲɛ ni jogow de ye fɛn fɛn bɛ silamɛ jogo tiɲɛ o bɛɛ y'a ka diinɛ tiɲɛ ni baaraw de ye fɛn fɛn bɛ silamɛ jogo buruja o bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ka diinɛ tiɲɛ ni baaraw de ye silamɛw an k'an janto jogo la silamɛ ɲuman silamɛ min ni alakira sallallahu alayhi wa sallam n'a ye weleli kɛ ka taga an ma o b'a ɲini silamɛ fɛ i ka dɔn ni tiɲɛ fɔ ye n'i sigira baro kunna o b'a ɲini silamɛ fɛ i ka dɔn ni lahidutigiya ye n'i ye lahidu di koko la o b'a ɲini silamɛ fɛ i ka kɛ danayanci ye ni danaya taara ka da i ka koko la i kana mɔgɔw ka danaya tiɲɛ ni mɔgɔw ye kalifa d'i ma u y'a d'i ma cogo min na n'u nana u ka kalifa nɔfɛ u y'a d'i ma cogo min na i jija i k'a ta ka d'u ma o cogo kelen na ni mɔgɔw ye kalifa d'i ma danayanciya misaliya dɔ ye jumɛn ye mɔgɔw y'u ka dɔrɔmɛ 100 waramisɛnnin a waramisɛnnin ka kalifa i ma dɔrɔmɛ 100 waramisɛnnin u y'a kalifa i ma i sɔnna k'a minɛ k'a bila ye i ye baara ɲuman kɛ ka d'a kan bɛɛ tɛ kɛ danaya mɔgɔ ye n'u nana dɔrɔmɛ 100 in waramisɛnnin nɔfɛ don min na n'i y'a ta ka d'u ma wari biye la i ma kɛ danayanci ye ka d'a kan u ye wari misɛnnin d'i ma cogo min danayanciya de i ka wari misɛnnin ma ta ka d'u ma ten fo n'a tigilamɔgɔw yɛrɛ ko k'u laɲini de ye n'u bɛ se ka wari misɛnnin u bɛ se ka biyɛlama sɔrɔ an mɔgɔ joli joli bɛ silamɛya kan ka kɛ ni nin kɛcogo ye an mɔgɔ joli joli bɛ ka diinɛ in minɛ ni nin minɛcogo ye an mɔgɔ joli joli bɛ ka diinɛ in ani valeur a nana ni valeur min ye ka na di diinɛ in dunkew ma an mɔgɔ joli joli bɛ ka ba don valeur ninnu na an mɔgɔ bɛ jate adamadenw nana kɛ u mago t'u da la kuma la bilen n'u sigira baro kunna moitié mensonge moitié vérité adamadenw nana kɛ n'u ye lahidu d'i ma dugukolo ko o ko la mɔgɔ min mago b'a dala kan na bi don o don o de bɛ ka dɔgɔya ka taga fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min mago t'a dala kan na o de bɛ ka caya don o don ka taa fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min mago b'a dala kan na o bɛ cɛw la o bɛ musow la ni adamadenya burujali sira de l'humanité prend du recul quand les hommes ne s'acquittent plus de leurs engagements, de leurs promesses. L'humanité prend du recul quand la confiance baisse dans les rapports humains. L'humanité prend du recul quand la trahison devient un mérite dans les rapports humains. Cela n'enrichit pas l'humanité. Cela ne valorise pas l'humanité. Cela ne renforce pas la qualité de l'humanité, bien au contraire. Car l'humanité réelle est bâtie sur des vraies valeurs. Ces vraies valeurs donnent à l'humanité toute sa raison d'être. Le non-respect de ces valeurs fait perdre à l'humanité sa raison d'être. Dieu a créé l'humanité parce qu'il l'aime. C'est pourquoi Dieu a doté l'humanité d'une déontologie, d'un code de conduite. Il faudrait que les hommes s'accrochent à ces codes de conduite. Soyez dignes de confiance dans vos rapports entre vous. Soyez véridiques quand vous vous adressez à autrui. Respectez vos paroles quand vous donnez vos paroles à autrui. Il s'agit d'une recommandation du prophète paix et salut sur lui quand nous voudrions incarner la vraie identité islamique. Car le musulman, on doit le connaître avec sa religion à travers sa conduite et non à travers une simple appellation « je suis musulman ». C'est en regardant la conduite de l'homme que l'on s'aperçoit
que voilà un bon musulman. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est pourquoi nous ne doutons pas un seul instant que c'est un très bon musulman. On n'a pas seulement besoin de le voir prier ou de le voir jeûner, mais rien qu'à le voir dans sa conduite. Comment il se conduit dans les rapports humains, comment il se comporte dans la société, comment il s'accroche à des principes qui sont reconnus universellement. C'est à travers tout cela que l'on découvre la qualité d'un bon musulman. En bas d'Islamou, ni bunadamadenw nana kɛ u dɔnna ni danaya tiɲɛ ye u ka adamadenya baaraw kɔnɔ u ka adamadenya siraw kɔnɔ ni bunadamadenw nana kɛ u dɔnna ni ɲɔgɔn janfa ye u ka adamadenya kɔnɔ u ka ɲɛnamaya baaraw kɔnɔna na ni bunadamadenw nana kɛ ɲɔgɔn janfa maloya t'u la danaya tiɲɛ maloya t'u la lahidu ntanya maloya t'u la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ni saya kɛra ka adamaden tɔw kan ko yawmal kiyama jɔ don ko ala bɛna na ka jamakulu dɔw wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ yawmal kiyama kɛnɛ kan plaki dulonnen don u kan na ka plaki dulon u kan na ni ala ka yamaru ye mɛlɛkɛw fɛ mɛlɛkɛw bɛ plaki dulon u kan na plaki min ni Allah subhanahu wa ta'ala yasa diɲɛ bɛɛ min ma u kodɔn n'u ka janfa ye n'u ka jogo tiɲɛnɛya ye n'u ka lahidu ntanya ye n'u ka ngalontigɛ ye adamadenya kɔnɔna la yasa alikiyama jɔ don adamaden miliyari tan miliyari min n'o tɛmɛna dugumakolo kɔ kan n'olu bɛɛ bɛna wuli k'u jɔ alikiyama kɛnɛ kan ka plaki dulon mɔgɔw kan na ka sɛbɛnw kan ko ninnu de tun ye janfancibaw ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna la diɲɛ bɛɛ k'u ye alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko nin de bɛ kɛ alikiyama kɛnɛ kan ka janfanciw ka janfa plaki dulon kan na diɲɛ bɛɛ k'a ye lahidu ntanw ka lahidu tiɲɛ plaki dulon kan na diɲɛ bɛɛ k'a ye ngalontigɛlabaw ka ngalontigɛba ka plaki dulon kan na diɲɛ bɛɛ k'a ye alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko fɛn min bɛ kɛ alikiyama kɛnɛ kan nin baara kɛbagaw la k'o de ye nin ye alisilamɛw nin b'a yira hakilima la k'a fɔ adamaden man k'i to sali la k'i to sunna k'i to hiji la k'i ta to silamɛya kuma la k'i sen to silamɛya baara la ka ban ka taa kɛ nin jogolankolon ninnu kɛbaga ye ka da kan ninnu jogolankolon ninnu de ye fɛnw ye minnu bɛ diinɛ tiɲɛ diinɛ tigi bolo minnu bɛ diinɛ buruja diinɛ tigi bolo minnu bɛ diinɛ kɛ forokolankolon ye ka foroko donnen to a tigilamɔgɔ kan na ka diinɛ k'a bolo forokolankolon ala ka ne na aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma ala k'an kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u y'u nɛn ta k'a da u bɛ tiɲɛ de fɔ ala k'an kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu dɔnnen don ni tiɲɛ fɔ ye ala k'an kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ min n'u ye lahidu di saya de b'u bali n'o tɛ u b'u ka lahidu kan u b'a ti mɛn ala k'an dɔn ni o ye ala k'an balo o kan ala k'an sara o kan ala k'an kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u sɔnna ka danaya minɛ ka bɔ u adamaden ɲɔgɔn yɔrɔ saya de b'a to danaya bɛ tigɛ ka bɔ u ni adamadenw cɛ n'o tɛ u bɛ sa ni danaya u tɛ danaya tiɲɛ ala k'an ka ɲɛnamaya k'o kan ala k'an balo o kan ala k'a to saya k'a sɔrɔ ka sɔrɔ an b'o kan ka da kan ninnu de ye fɛnw ye fɛn minnu ka di ala ye a ka jɔnw na ninnu de ye fɛn ye ninnu de bɛ sali ninnu de bɛ sali kɛ sali ye ka sun kɛ sun ye ka silamɛya kɛ silamɛya ye ka diinɛ kɛ diinɛ ye ni ninnu bɔra la ka ban diinɛ kɛra forokolankolon ye diinɛ in ye jogo de ye diinɛ in ye kɛwalew de ye diinɛ in ye fɛnw de ye fɛn minnu ni silamɛya kunkɔrɔ bɛ ta ni silamɛya ye ko bɛɛ lajɛlen na ni waleya minnu ye o de ye ninnu waleya ɲuman ninnu silamɛ sabatili ye ninnu kan ala k'an ka ɲɛnamaya kɛ diinɛ in kan n'an bɛ laban ala k'an laban diinɛ in kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.